हाय गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल रघुनाथ मल्लिक। आज मु आपण मानक आ गोटे नुआ ब्लॉक नहीं आसी। ब्लॉकटी होची राधाकृष्ण मंदिर सीताराम मंदिर मोहम्मदाबाद बालेश्वर। आसतु जीवा मंदिर को देखा मजा नवा। आसतु मंदिर भीतर को जीवा मंदिर केमती देखा। ए मंदिर संपूर्ण पानी भितर अवस्थित ये मंदिर देखा केमती पानी भितर मंदिर अच्छी देखा। बहुत सुंदर है सुंदर मंदिर है। मंदिर कारुकार्य बहुत सुंदर है। यहाँ हूँ मंदिर एंट्री। मंदिर उभय पार्श्व मंदिर रास्तार उभय पार्श्व बहुत शिवलिंग रही। बहुत सारा शिवलिंग रही। आपण मैंने देखु शिवलिंग सब देखु आपण मैंने प्रभु राधाकृष्ण बहुत कारुकार्य अति सुंदर है। मंदिर पूरा पुष्करणी मध्य भाग में अवस्थित। बर्तमान मुझे देखा मंदिर पुष्करणी उभय पार्श्व को देखा। ये बोटिंग करा जाए। ये बाबा गजानन ये बोटिंग व्यवस्था अच्छी मंदिर रे। आसतु जीवा वर्तमान मंदिर चतुर्पार्श्व थिबा देवादेवी को देखा। मंदिर ऊपर पार्श्व मंदिर अच्छी देखा। संध्या समय एठारे पर्यटक भीड़ रोची। बहुत सुंदर जगह। ये दुईटा मंदिर अच्छी गोटे तले अच्छी मंदिर राधाकृष्ण मंदिर ऊपर आउ गोटे मंदिर अच्छी। बर्तमान ऊपर मंदिर को जीवा देखा। ऊपर मंदिर अति सुंदर लगुच। सुंदर पार्क अच्छी पिला खेलवाई अच्छी। बर्तमान ऊपर मंदिर कमी तल मंदिर जय श्री राम। राधाकृष्ण ऊपर मंदिर देखते मंदिर भीतर अंश बहुत सुंदर देखा। वर्तमान देखा मंदिर चतुर्पार्श्व थी देवादेवी को देखा।
କୃଷ୍ଣ ପୁତୁରାଙ୍କ କ୍ଷୀର ଖାଉଛନ୍ତି। ଜାମୁଳା ଅର୍ଜୁନ ସୁରବୋଧ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ସବୁ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଜାଗାଟି। ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବଟନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର, ମହମ୍ମଦାବାଦ ସିଜମ। ବଟନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରଟି ଜଳ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ଅବସ୍ଥିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ଏ ମନ୍ଦିରଟି ମଧ୍ୟ ପାଣି ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମନ୍ଦିରଟା ହେଉଛି ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ହେଉଛି ମା ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଗାର୍ଡେନଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ସୁନ୍ଦର ଗାର୍ଡେନଟି ହେଇଛି। ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଥିଲା ଗାର୍ଡେନଟି ଦେଖିବେ, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ସୁନ୍ଦର ଗାର୍ଡେନ ହେଇଛି। କି ସୁନ୍ଦର ଗାର୍ଡେନ। ଏଠି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବ ଶଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶିବ ଶଙ୍କର ହେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ସେଇଠି ଦେଖିବା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶିବ ଶଙ୍କର। ଏଠି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ବୋଟିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଭାଇ ଆମର ବସୁଛନ୍ତି ବୋଟିଂ ଭାଇ। ଏ ମନ୍ଦିରରେ ବୋଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଏସବୁ ବୋଟ୍ ଲାଗିଛି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ବୋଟିଂର ମଜା ନେବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏଠି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା। ଏ ମନ୍ଦିରଟି ମଧ୍ୟ ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଇଏ ହେଉଛି ମା ଶାରଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ମଜାଦାର କଥା ହେଉଛି, ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାର୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଝୁଲିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।
छोट छोट पिला सब दोली रे झुलुचंती पिला माने हाय कहि दियो भाई माने हाय कहि दियो तू टिके फ्रेंड्स आपण मैंने देखिले मोहम्मदाबादर राधाकृष्ण मंदिर जदि भिडियोटी आपण मन को पसंद लगे ताले गोटे लाइक करेंगे और चैनल टी सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।